So, diri ma'am no, pag dili ka connect tong PCAS na ang mga workstation tapos kanang nag-ingon na connection error tapos kaduha na nimo gitry gihapon di ba nag-connect. So, ang needed lang is i-rename diri sa server. So, sa server ni himuon na i-rename no ang company file. So, file, company, um, and then rename. So, diri ma'am no. So, gi-rename na to. Tangtanga lang na. Then, okay. Okay. So, mas dali ma'am. Pwede man na kaduha lang nato siya i-rename. So, dapat kung same file name lang no or company name. So, after ani, balik ko na po nato. So, ang purpose ani lang is para ma-refresh tong connection kung if ever magka-problem para maka-connect tong workstation. So, mao dire. So, mag-click na humana and then mag-click na po ta balik sa file. So, second time na ni. Then, company data and then rename. So, ibalik na to tong 1, no? Ganina naman to yung 1. So, kung sa tong original na company name, ibalik lang. Then, after that, okay na. And then, wato na lang po na to karon ni mahuman. Pag nahuman na, mga to na tas dito sa workstation na dili ka connect sa server para i-connect na nato balik and then maka-connect na siya. So, mauning usa na solution kung regarding sa connection issue na dili ka connect sa server ang workstation.